गोंयचे जे जे आतां कितलेशे इश्यूज आहाय, जावं ते जॉब स्कॅम आहा, लँड कन्वर्जन इश्यूज आहाय, कितल्योश्यो मिसमॅनेजमेंट इश्यूज आहाय, गव्हर्नन्स इश्यूज आहाय, हे सगळे आमी डिस्कस केले. प्लस एज अ अलायन्स मुखार कितें करून वचपा जाय. थोडे भर आमी जॉयंट काँग्रेसा लिडरा बाराबर मिटींग घेतल्यो. आमगे आम आदमी पार्टी लिडर एज वेल एज काँग्रेस तेंगे जे कोण मेन दोग जाण आशिल्ले तेमकां मेळ्ळे आनी टू मेक एन अंडरस्टँडींग टू गिव देम द इन्फॉर्मेशन ऑफ ग्राउंड रियलिटी. कित्याक हांगा जे काँग्रेस करता ते इन्फॉर्मेशन थिंग पावना. So we had a joint meeting, we met a few leaders of theirs and we passed on the message combinedly ki that going around as alliance allayar is the only hope. Delhi is a different situation. Delhi there were discussions before and Delhi has taken a political stand that they are going to go alone, but that does not mean Goa has to follow. So this is the mind of the people and in the people's mind kitte ami आज tinga असो message पावयल्या. Now the thing is it is going to move ahead आणि लोकां जाय जाल्यार हे अलायन्स आमी दवरपा जाय आनी आमी जे भाशेन दुसऱ्यो पार्टी जाय गोवा फॉरवर्ड आहा आनी रिजनल पार्टी दुसरी आरजी आहा आमी तांकांय सांगलो आहा तेन्ना आमी पयर एक जॉब स्कॅमा लागून एकठांय जाले तेन्ना. सो वी हॅव टोल्ड दॅट एवरीबडी हॅज टू स्टे युनायटेड एंड हॅज टू फायट. बट सदांचे भाशेन काँग्रेस इज ऑलवेज लेट कमर ते केन्ना टिकेटूय सांगपा नाय आनी ते केन्नाय नांवांय दिवपा नाय आनी ते तेंगेल्यो टिकेट ते तेंगेले मनशांक देखून ते दिवपा नाय. सो आमकां न्ही हुजे करतले. सो वी हॅव सीन दीस एंड गोवा नोज अबाउट दीस द स्टायल ऑफ काँग्रेस वर्किंग. गोवा इज अवेअर अबाउट दीस. सो हे स्टायल तेमकांय खबर आहा, तेंगे दिल्ली आहा तेंकांय खबर आहा. सो वी जस्ट एक्सप्लेन्ड बॅक अगेन तेंकांय थिंगा की बाबा दिस इज हाव यू ऑल वर्क. बट पीपल ऑफ गोवा डू नॉट वॉन्ट दीस. आनी तुमी जरी तरी हे पार्टी तेश करून करना जाल्यार फायनली यू ऑल वील बी वॉश डावन and you all will not even get single digits. Finally, that is going to be the fate of the Congress party over here in Goa. So this message we have said, and we said we unitedly, if we say stay together, we all could get a few seats rather than we all getting single digits and not even doing anything. So this was the message that was conveyed to some of their second line and third line of leadership over there. It was a joint meeting with AAP leaders in. Yes, we had a joint meeting. Names were not disclosed, and so we kept it a discreet thing so that Mukarti message pop up. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.